cewek Itali ini pengen ngobrol terus sama Acu katanya. Oke, check it out, baby. Oke, ada Hi. cewek kacamata, rambut pirang. How are you? Pretty good. How are you? I'm good too. Where are you from? I mean, not doing really well, you know. Got problems, but yeah, Where are you from? it is what it is. I just have to go through it. Uh, Yeah. where are you from? But you know, sometimes it's something that you just have to deal with. Oke, No. kita komentari dulu. Si cewek adik kita nih yang pakai kacamata bertanya, apa kabar, abang dari mana? Vicky itu malah curhat, ngomong nggak nyambung gitu. Dia seperti ingin mengutarakan isi hatinya ya tentang permasalahan yang dihadapinya beberapa hari ini. Ya, di satu sisi dia ya masalah biasa, siapa lagi kalau bukan masalah Dayana ya. Ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena netizen sudah setuju kompak untuk ya melupakan Dayana ya dari dunia Omi TV ya. Maksudnya dulu banyak yang suka sama Dayana, tapi karena beberapa hal, statement-statement yang nggak perlu, akhirnya orang berbalik arah ya, balik kanan ya. Dulu mendukung Dayana, sekarang balik kanan, gerak, udah tinggalkan. Ya itulah hidup bro. Ya, ke depan masih panjang bro, masih banyak hari yang harus dilalui, masih banyak lagi manusia yang harus dijumpai. Jadi ya cool-cool aja, santai aja bro. Yeah, that's right. Oke. I like your eyeballs here. I like your glasses. Well, I do have Oke. glasses. Thank you myself. so much. You like that? Ya, ceweknya ramah ya. It's Ya. pretty cool. Thank you. Where are you from? But your glasses look a lot better than mine. So I think I look like a doctor or someone. you look like a doctor? Oh. No, you look like a Okay. princess. You're my princess. Look at that. Look at Si pemalu ya ceweknya, adik-adik ini ya. look at that. Look at that. Oh, you like that, huh? Oh my gosh, you're really funny, guys. Oh, thank you. I'm trying to be funny because, you know, I want to laugh. I wanna, you know, smile, but Oke. Secara tidak langsung memang pikir lagi ya itulah curhat lah ya sama adik-adik kecilnya ya kan. Adik kecilnya pun bingung, ini abang ini ngomong apa, dari tadi udah nanya dari mana gitu, nggak dijawab-jawab ya dari mana. Itu terus dia cerita dengan perasaannya yang galau ya kan. Jangan galau bro ya kan. Adik kecilnya pun bingung ya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Tapi itulah hidupnya. Tapi problems. I santai think kok. I will just make people's day better. That's Actually- even better, you know. Yeah, actually, everything what make me happy is others people happy because I see they are happy and my heart is really, how I explain it, warm and see people are happy and then I'm happy because I can help them. or Hey, something. that is a good one right there. I like you. How old are you? How old are you? What do you think? I'm gonna age 14. I'm gonna guess 14. No, Okay, how old are you? I'm 12. 12 tahun bisa mengeluarkan statement yang sangat memukau. Hidup ini gampang katanya. Aku akan senang ketika melihat orang tua dan orang-orang yang sekitarku itu bahagia. Itu adalah merupakan puncak kebahagiaanku. Terkadang kita ini karena merupakan hal-hal yang penting dalam hidup kita ya kan. Tapi nggak nyangka nih ya kan, kalimat-kalimat ini keluar dari mulut cewek umur 12 tahun. Bayangin 12 tahun ngomongnya udah dewasa banget. Kadang lebih dewasa daripada orang dewasa. Waduh, ya kan. Kadang perlu juga kita banyak belajar sama adik-adik ya kan, adik-adik. Kalau ada adik-adik pakai kacamata di Omi TV, nah, pastikanlah mereka itu pasti bijak. Kalau ada tiba-tiba di Omi TV kan main Omi TV, ada adik-adik pakai kacamata, tapi jangan kacamata hitam, kacamata kayak gini, kacamata adik nih. Ya. Kacamata putih. Nah, yakinlah, pastikanlah bahwa dia itu
adalah cewek yang bijak. Apalagi umurnya 12 tahun. Pasti dia bijak. Cuma macam adik nih. Well, Nice. Yes. you're 12 and then you have that mindset. That is oh my god, that's good. That's good. But actually, I'm one of the youngest people Oh in my my God. class. Everyone older than me, and they're like, they only think of the things what is not really good. And You I know, think, okay. oh my God, did you really Yeah. think that? Age, it doesn't really matter. All that matters is, Yeah. you know, the personality, and then mindset, and then how you deal with something. You know, age. I Yeah. don't think it's something that really matters. You know what I That mean? matters. Yeah, Something so it much. doesn't really matter. All that matters is again, personality and manners, and your mindset, and how you deal with. Pikir terlalu banyak ini ya, atau kena, atau itu bisa tidak segalanya kena skip, atau memang pikir terlalu banyak ceramahnya. Iya. Iya, padahal pikir ingin melanjutkan ceramahnya ya kan. Dua SKS yang mau disampaikan sama adik-adik. Tapi mungkin terlalu ketinggian kali ya sama adik-adik itu ya. Apa-apa kan kita yang nonton mendengarkan. Mindset, personality, dan kemampuan menyelesaikan masalah. That's right, baby. Nice. Hello. I don't understand. Oke. Don't understand. Oh. Don't understand. Kayak ada cewek yang Where ceria you from? ya. Cari Italy. berambut kepang Italy. dua. ¿Tú hablas español? No, yo hablo italiano. Ah, pero italiano, el italiano, el español es muy similar, ¿sí? Yes sih. Sí, Sí, entiendes, ¿no? sí, Sí, entiendo. 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 Claro, Claro, mucho bien. mucho bien. Claro, mucho claro, muy bien. Gracias, Nastro me dio mucho Oke. gusto. Ya. Sí, Lanjut nada, terus. churro, nada, papi, churro. Yeah. That's what I'm talking about. What is this? What do you mean? This Oh, drink. drink. Ah, coffee. Oke, ya sebentar. Ini namanya silence endorse ya. Endorse tanpa disebutkan gitu ya. Tanpa ada upaya untuk kalau minumlah ini begini enggak, tapi Piki cuma nunjukkan botolnya. Nah, itu kan sengaja tuh. Lucky day-nya sengaja tuh ke arah kamera itu. Sengaja diarahkan ke kamera itu. Kenapa nggak tambah belakang tapi tambah belakang? Ini namanya silent endorse ya. Endorse-nya diam-diam ya kan. Isyaratnya kan. Namanya iklan isyarat. Apabila Anda ingin tetap terjaga dan tidak mengantuk, minumlah apa yang diminum Vicky. Lucky day. Nice. And why it's fire? This lucky day. Fire? What do you mean fire? There's no fire there. I see fire. No, that's not Yeah. fire. Those are eyes. Oh, Those ice. are eyes, not fire. Fire. Ice. Yeah, not I see fire. fire. No, not fire. That's not. Okay. Those are not fire. Eyes. Ice. Yeah. You have a problem with your eyes, you know. Very much. Aduh. I'm sorry, I was joking. Joking. ¿Cómo te llamas? Me llaman Juliana. Oh, ¿Tú cómo Juliana. Me llamo Naki. te llamas? Naki. Sí. ¿Quieres ser mi amiga? Sí. Sí. ¿Puedes escribir tu Instagram? ¿No? Aspetta. How old are you? Guess. Porque I want to know. ¿Por qué? No. Porque I want to know. My English is very good. Sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Tengo 20. ¿Y tú? ¿Cuánto?
20. 20. Tell in English, please. 20. 20. ¿Cómo decir en italiano? 20. 20. 20. 20. 20. 20. Ya, 20 tahun 20 ya. En italiano 20, en español 20. 20. Wait 1 minute. please. Okay. Oke. Tell is Chat. Gnoche. Kenoce. Your Instagram. No! Sorry, huh? That's your Instagram or what? No. No? What do you mean? Tell is. Cara ngomongnya gitu. No. No. Repeat. Kenoce. Gnoche? Gnocchi. Oh, Gnocchi. oke. That's your Instagram. Oke. Dia mau tebak-tebakan cara No, ngucapin that's kata. not my Instagram. Oke. What's that? Ask that come. I have 13 years old. 13 tahun ya. Yeah. Yes. Ceweknya In 13 serio? tahun. Oke. It's shock. Yeah, it's very. Mukanya kelihatan very dewasa surprising, banget ya. You know? 13 tahun tapi kayak umur 18 Yeah. tahun ya, dewasa. 13. I'm 20 and you're 13. That's kind of weird. A little bit weird. 7 years. Ya. Tuh. Waduh, Yeah, I know. bentar. Adik si Vicky bilang 20 tahun umurnya. Adik-adik nih yang rambut kepang 2 nih itu bilang 13 tahun. Mau bilangin selisih, dia pakai jari. Dia pakai jari tadi, dihitungnya pakai jari 20, 19, 18. Untuk 13 tahun masih selisih 20 tahun yang terus pakai jari adik-adik nih. Waduh. Ini perlu kita tanya juga, matematika dia ini bagus nggak nih waktu SD nih? Anyway, I hope you have a great day and yeah. Now, why every people I tell my age, he said, tell me bye? Okay, no bye. Okay, let's talk more. Bentar. Ini tadi agak sedikit sedih ya. Sedih dia. Kenapa bisa sedih? Kenapa semua orang setelah mengetahui umurku, orang semua mau skip, mau say goodbye gitu. Sedih dia. Kenapa coba? Karena mungkin rata-rata cowok yang ditemunya itu umurnya di atasnya gitu. Kalau orang yang berumur 13 tahun sebenarnya kita kan agak jadi rada susah ya ngomongnya ya gitu. Ya begitu mengetahui umur cewek yang 13 tahun kan kita nggak mau sih kasih porsi percakapan yang lebih berat gitu. Makanya laki-laki itu pengen skip gitu. Itu sebenarnya yang terjadi. Bukan karena kenapa-kenapa. Bayangin lah ngomong sama adik-adik umur 12 tahun, 13 tahun sama cowok yang umur 20 tahun. Ya, porsi pembicaraan kan nanti jadi nggak sesuai gitu, selisihnya terlalu tinggi. What's that? Nice. What are you drinking? What are you sipping on? Water. Water. But not the water. The water. I know. I got it. Yeah, water. You drink water. That's nice. Good And water. where are you from in No. South- I'm not from United States. I'm actually from Indonesia, and I'm here using VPN so I can talk to people from all over the world. And that is the plan. So I can improve my language skills, which is English, Russian, Spanish, and Romanian, and You know Romanian? sì, Pure io know Romanian. vorbește limba română. Da, vorbesc limba română. Ah, ce tare! Vorbim în română că e mult mai bine. Ah, ok. No, Tu înțelegi toate chestiile în română? nu. Eu vorbesc limba română, dar puțin. Pentru că eu studiez limba română. Dar de unde ești? Că n-am înțeles.
Studiare limba romana, nie limba romana, limbi, multa limbi, pe YouTube. Bagi para generasi muda ya, ya banyak hal yang perlu kita contoh dari Vicky Naki ini. Kita mau belajar semua bahasa sekarang lebih mudah ya, nggak perlu dulu kan perlu les, ya kan harus cari native speaker. Sekarang bisa dari YouTube. Sekarang ilmu itu lebih gampang, ilmu sekarang itu lebih gampang bisa didapat dari YouTube, dari internet gitu ya. Buat generasi muda yang pingin mengasah, tinggal buka di internet aja. Gunakanlah internet dengan bijak dan bijaksana, carilah ilmu di sana banyak. Seperti Vicky Naki, dia tidak merasa punya halangan untuk belajar bahasa. Tidak perlu pakai native speaker, dari YouTube aja dan aplikasi lain. Nice. Pe internet, da. Pentru că îmi place foarte mult să înveț limbi. Păi și cum ai chef de învățat toate limbile astea? Me gusta mucho aprender muchos idiomas en YouTube. Da, sí. Acum spune în rusă. No. Привет. Привет. Как дела? Привет. Как дела? Как дела? Круто. Oh! ¿Entiendes? Huh? Как дела? Это как дела? That means like how are Как you? дела? Yeah. Pretty good, right? Eu am presupus chestia asta. Nu vorbim limba română pentru că limba română este muy mal. Este mult rău. Yeah. Nu. Ya, Vicky juga dalam proses belajar Romania ya. Jadi banyak mungkin kosakata yang belum dia pahami, belum ngerti. Tapi dia tetap berjuang keras, hard work, ya kan? Dan dia memang nice. What? No, vabbè. Why do you drink coffee? Because I like coffee. Why do you drink water? Because I like coffee. Why do you drink water? I don't like water, but I drink it because I'm very. You need it because you need water. I need the water. Yeah, right. But I need coffee so I can stay awake. You know what I mean? So yeah, Okay. it was nice talking to you. I will go to the next one. Okay? You Okay. have an amazing day. You are great. You are great, friends. Thank you very much, and Okay. you are very great. You know very Languages. much language. Okay. Languages, yeah, because I love language. Paka. Bye. Bye. Bye bye. Bye. Behind the screens. Oke, ada kecil lagi goyang. Oke. Anak kecil lagi goyang-goyang bersama Vicky Naki, melihat apa yang terjadi. Oh, dia tersenyum dan gembira. Oke, dibalas Vicky Naki dengan goyang juga. Asik. Putar-putar. Putar tanganmu, goyangkan badanmu. Oke. Nice. Putar badanmu, putar tanganmu, putar badanmu. Oke. Your glasses, boy. Nice. Oke. Lagi banyak kacamata ya hari ini ya. Oke. Goyang terus. Oke. Mantap. Oke. Cek. Oke. Oke.